बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफ़ा कर दिया है और पेट्रोल की और डीज़ल की दोनों की कीमत लगभग 414 रुपये तक पहुंच गई है। देखें, छोटा मोटा इजाफ़ा हो तो कोई इसको बॉदर भी नहीं करता, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मैं आपको इसकी वजह पहले भी बता चुका हूँ। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और एक बारीक वारदात पाकिस्तानी कौम के साथ डाली जा रही है, वो भी मैं आपको इस वीलॉग में बताऊंगा। कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये जो इजाफ़ा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत में, ये इजाफ़ा इसलिए नहीं हुआ कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी ये जो हालिया इजाफ़ा है इसका ताल्लुक़ आलमी मंडी में तेल की कीमतों से बढ़ने से नहीं है, बल्कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गुज़िश्ता दिनों कम हुई, यानी लगातार कम हुई हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये जो इजाफ़ा है ये हुक्मरानों की नालायकी और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर अदम एतमाद की वजह से है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर और डीज़ल के ऊपर हुकूमत वसूल कर रही है टैक्सेस, वो 150 से 200 रुपये के बीच में है। यानी इतनी बड़ी मिकदार में लगभग 200 रुपये के आसपास तो पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस हुकूमत वसूल कर रही है। इमरान खान 150 रुपये का पेट्रोल लीटर दे रहा था, जिसमें टैक्सेस वैक्सेस सारा कुछ ही शामिल था, और मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो उस पर सिर्फ 200 रुपये का तो सिर्फ टैक्स ले रहे हैं उसी पेट्रोल के ऊपर। अब ये देखें ना, अगर तो आलमी मंडी में कीमत बढ़ी है तो आपको टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए। आप आलमी मंडी की कीमत के मुताबिक एक फार्मूला तय कर लें, आप उस तरह भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये लगातार टैक्सेस में इजाफा करते चले जा रहे हैं। वजह यह है कि पाकिस्तान में कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल है। लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर भाग रहे हैं और पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम, जिसमें शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है, नवाज शरीफ है, मरीम नवाज़ आसिम मुनीर की टीम का हिस्सा है, MQM एक जमात है, वो आसिम मुनीर की टीम है। इसी तरह आसिम मुनीर साहब की टीम में ANP भी है और फजल रहमान साहब भी हैं। ये सारे आसिम मुनीर साहब की टीम का हिस्सा हैं। तो ये आसिम मुनीर साहब के पास पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने का अब दो ही रास्ते हैं उनके पास। नंबर एक, वो भारी कर्जे लें, जो अभी फिर उन्होंने IMF से एक किस्त ली है। मुझे हैरत होती है कि माजी में IMF के ताने देने वाले लोग आज IMF की किस्त मिलती है तो उसके ऊपर भंगड़े डालते हैं और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बहुत बड़ी माशी कामयाबी मिल गई। देखिए, कर्जा मिलने से आपको वक्ती तौर पे ऑक्सीजन तो मिलती है, आपका ये फ़ायदा तो होता है, लेकिन कभी भी कर्जा आपकी मईशत को खड़ा नहीं कर सकता। वो आपको एक ऐसी सपोर्ट दे सकता है जिसके बाद आप अच्छे इक़दामात करें और माशी सरगर्मियाँ बेहतर करें तो आप वो कर्ज़ा भी वापस कर सकते हैं, मईशत भी खड़ी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कर्ज़ा लिया जा रहा है वो मईशत को खड़ा करने के लिए नहीं लिया जा रहा। पाकिस्तान में जो कर्ज़ा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए लिया जा रहा है। तो दो रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम के पास। नंबर एक कि वो कर्ज़े लें भारी, और वो ले रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि अवाम पर बोझ बढ़ाया जाए, यानी किन चीज़ों में, पेट्रोल में, बिजली में, गैस में, टैक्सेस के अंदर जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहाँ पे अवाम पे बोझ बढ़ाया जाए। ये बड़ा आसान होता है गरीब आदमी से टैक्स लेना, अमीर आदमी से टैक्स लेना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी जो टैक्स का निज़ाम बनाते हैं वो अमीर लोग होते हैं, तो वो अपने ऊपर तो टैक्स नहीं लगाएंगे ना, वो तो गरीब के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कमज़ोर के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अपने और अपनी बरादरी के ऊपर तो कोई टैक्स नहीं लगाता, कोई टैक्स देना भी नहीं चाहता। और देखें, ये दो चीज़ें उन्हें क्यों करनी पड़ती हैं। नंबर एक तो ये टैक्सेस लगाते हैं, कीमतें बढ़ाते हैं, अवाम पे बोझ डालते हैं। नंबर दो, ये भारी कर्जे लेते हैं। इसके अलावा तो कोई हल है नहीं आसिम मुनीर साहब के पास। तो क्योंकि उसकी वजूहात है ना, वजह एक तो ये है कि ये सरमायाकारी पाकिस्तान में लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। उल्टा ये हुआ कि पाकिस्तान से लोग सरमाया लेकर बाहर भाग रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इनके IPPs की वजह से कि अब पाकिस्तान उस चुंगल से निकल नहीं पा रहा, और आप एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे? आपके यहाँ पे प्रोडक्शन ही कम हो गई है। जो पाकिस्तान के अंदर कौमी पैदावार है उसमें लगातार कमी होती चली जा रही है। सियाहत एक ज़रिया होता है ज़र मुबादला पाकिस्तान में लाने का, लेकिन सियाहत तो बिल्कुल पाकिस्तान में ज़ीरो है। आपको कहीं पर कोई गैर मुल्की सयाह अब तो नज़र ही नहीं आता। पहले भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, लेकिन थोड़े बहुत आते थे, अब तो वो भी नहीं है। मुल्क में मुआशी सरगर्मियाँ तेज़ करने से कुछ बेहतरी आ सकती थी, लेकिन आप देखें चाहे वो रियल स्टेट हो, यानी जो आपका प्रॉपर्टी का कारोबार है, वो भी डाउन है। कोई बंदा प्लॉट ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है, लोग बेच रहे हैं।
کوئی بندہ فائل خریدنے کی تیار نہیں ہے, لوگ بیچ رہے ہیں. جتنی بھی پراپرٹی ہے پاکستان میں سب کی قیمتیں نیچے چلی گئیں کہ کوئی خرید لے, لیکن کوئی خریدے گا تو حکومت کو ٹیکس جائے گا نا. تو ہر شعبے کے اندر اسی طرح سے جو معاشی ترقی کا ایک پہیہ ہے وہ رکا ہوا ہے. معاشی سرگرمیاں پاکستان میں لگ بھگ معطل ہو گئی ہیں. تو ان چیزوں میں مکمل طور پہ عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم ناکام رہی. اب اس کی وجہ سے انہیں کرنا کیا پڑتا ہے, کبھی پیٹرول پہ ٹیکس, کبھی ڈیزل پہ ٹیکس, کبھی بجلی پہ اضافی ٹیکس, کبھی اضافی بل. اب لوگوں کو 100 یونٹ کا بیچاروں کا, کئی لوگوں کا اس سے بھی کم وہ بل ہوتا ہے. اتنے بھی یونٹ انہوں نے نہیں چلائے ہوئے ہوتے اور ان کو ایسے بل آ جاتے ہیں جو ماضی میں اچھے خاصے لوگوں کو آتے تھے. ناظرین, پاکستان کی حکومت نے ایک مرتبہ پھر پیٹرول کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا ہے اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی دونوں کی قیمت لگ بھگ 414 روپے تک پہنچ گئی ہے. لیکن چھوٹا موٹا اضافہ ہو تو کوئی اس کو بادر بھی نہیں کرتا, لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں. میں آپ کو اس کی وجہ پہلے بھی بتا چکا ہوں. کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور ایک باریک واردات پاکستانی قوم کے ساتھ ڈالی جا رہی ہے, وہ بھی میں آپ کو اس ویلاگ میں بتاؤں گا. کچھ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں, یہ اضافہ اس لیے نہیں ہوا کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں. یعنی یہ جو حالیہ اضافہ ہے اس کا تعلق عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں سے بڑھنے سے نہیں ہے, بلکہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں گزشتہ دنوں کم ہوئیں, یعنی لگاتار کم ہوئی ہیں. اس کے باوجود پاکستان میں قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہ جو اضافہ ہے یہ حکمرانوں کی نالائکی اور عوام کے حکمرانوں کے اوپر عدم اعتماد کی وجہ سے ہے. وہ کیسے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اس وقت جو پیٹرول کے اوپر اور ڈیزل کے اوپر حکومت وصول کر رہی ہے ٹیکسز, وہ 150 سے 200 روپے کے بیچ میں ہے. یعنی اتنی بڑی مقدار میں لگ بھگ 200 روپے کے آس پاس تو پیٹرول کے اوپر ٹیکسز حکومت وصول کر رہی ہے. عمران خان 150 روپے کا پیٹرول لیٹر دے رہا تھا, جس میں ٹیکسز ویکسز سارا کچھ ہی شامل تھا, اور موجودہ حکمران جو ہیں وہ اس پہ صرف 200 روپے کا تو صرف ٹیکس لے رہے ہیں اسی پیٹرول کے اوپر. اب یہ دیکھیں نا, اگر تو عالمی منڈی میں قیمت بڑھی ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں بڑھانا چاہیے. آپ عالمی منڈی کی قیمت کے مطابق ایک فارمولہ طے کر لیں, آپ اس طرح بھی بڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ لگاتار ٹیکسز میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کاروباری زندگی معطل ہے. لوگ سرمایہ لے کر پاکستان سے باہر بھاگ رہے ہیں اور پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم, جس میں شہباز شریف ہے, آصف علی زرداری ہے, نواز شریف ہے, مریم نواز عاصم منیر کی ٹیم کا حصہ ہیں, MQM ایک جماعت ہے وہ عاصم منیر کی ٹیم ہے, اسی طرح عاصم منیر صاحب کی ٹیم میں ANP بھی ہے اور فضل الرحمان صاحب بھی ہیں. یہ سارے عاصم منیر صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. تو یہ عاصم منیر صاحب کے پاس پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کا اب 2 ہی رستے ہیں ان کے پاس. نمبر 1, وہ بھاری قرضے لیں, جو ابھی پھر انہوں نے IMF سے ایک قسط لی ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ماضی میں IMF کے تانے دینے والے لوگ آج IMF کی قسط ملتی ہے تو اس کے اوپر بھنگڑے ڈالتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بہت بڑی معاشی کامیابی مل گئی. دیکھیں, قرضہ ملنے سے آپ کو وقتی طور پہ آکسیجن تو ملتی ہے, آپ کا یہ فائدہ تو ہوتا ہے, لیکن کبھی بھی قرضہ آپ کی معیشت کو کھڑا نہیں کر سکتا. وہ آپ کو ایک ایسی سپورٹ دے سکتا ہے جس کے بعد آپ اچھے اقدامات کریں اور معاشی سرگرمیاں بہتر کریں تو آپ وہ قرضہ بھی واپس کر سکتے ہیں, معیشت بھی کھڑی کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے نہیں لیا جا رہا. پاکستان میں جو قرضہ لیا جا رہا ہے وہ پاکستان کو دیوالیہ سے بچانے کے لیے لیا جا رہا ہے. ہم اس پہ نظر رکھیں گے, چیزوں پہ بات کریں گے اگلے ویلاگ میں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.